शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমস এর নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমস আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। রানীগঞ্জে ক্রমশ বেড়ে চলা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে 18 জুলাই থেকে 7 দিনের জন্য 88 ও 89 নম্বর ওয়ার্ডে জারি লকডাউনের প্রস্তুতিতে আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্গত রানীগঞ্জে 2 নম্বর পৌর কার্যালয়ে বিশেষ বৈঠক। আসানসোলের মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে এলাকার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের 2টি ওয়ার্ড পর্যবেক্ষণ। 2টি ওয়ার্ডের মূল প্রবেশপথগুলি করা হলো ব্যারিকেড করে সিল। জামুরিয়া এলাকায় করোনা সংক্রমণের হার বাড়তে থাকায় করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে জামুরিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষে বিশেষ বৈঠক চেম্বারের কার্যালয়। দোকান খোলা বন্ধের নয়া সময়সীমা লাগুর সিদ্ধান্ত। ওষুধের দোকান ও রেশন দোকান ছাড়া সমস্ত দোকান সকাল 10টা থেকে বেলা 2টো পর্যন্ত খুলে রাখার সিদ্ধান্ত। অন্ডালের হরিশপুর গ্রাম লাগোয়া এলাকার সড়ক ধসের কবলে পড়ার পর সংলগ্ন এলাকার ঘরবাড়িতেও ফাটল। অন্ডালের ডিপিও এলাকা পরিদর্শনে গেলে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাকে। পুলিশ পৌঁছে স্বাভাবিক করল পরিস্থিতি। বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিবাদের জেরে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘর্ষে উত্তপ্ত চিত্তরঞ্জনের শিমজুরি এলাকার এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন এক বিজেপি কর্মী। তাকে বাড়ি ছাড়তে বলাতেই এই বিবাদ সংঘর্ষ বলে অভিযোগ। মুখে মাস্ক না পরায় দুর্গাপুর বাজার থেকে গ্রেফতার করা হলো 10 জনকে। পুলিশের উদ্যোগকে সাধুবাদ ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষের। পেটে অসহ্য ব্যথা নিয়ে পুরুলিয়ার বাসিন্দা বছর 40-এর রোগিনী ভর্তি হয়েছিলেন রানীগঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। পরীক্ষা করে টিউমার ধরা পড়ে তার। করোনা আবহে চিকিৎসকেরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অস্ত্রোপচার করে বাঁচালেন রোগিনীকে। বের হলো 7 কেজি ওজনের টিউমার। রেলের বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে দুর্গাপুর স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ C2 AITUC সহ অন্যান্য বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের সাথে INTUC কর্মী সমর্থকদের। দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হলো স্টেশন ম্যানেজারের হাতে। रानीगंज शहर में बढ़ती कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को काबू में करने के लिए 18 जुलाई अर्थात शनिवार से 24 जुलाई तक 88 और 89 नंबर वार्ड में संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी कर ली गई है। इसी सिलसिले में एक तरफ जहां नगर निगम की 2 नंबर बोर्डो ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक हुई, वहीं आसनसोल के महकमा शासक देवजीत गांगुली के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की टीम ने दोनों वार्डों का दौरा किया। लॉकडाउन के दौरान 88 नंबर वार्ड के 12 और 89 नंबर वार्ड के 10 एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बैरिकेडिंग कर सील किया गया है। लॉकडाउन के दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। कोविड-19 से जुड़े सुविधार्थ हेतु आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने रानीगंज के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर है 0341244748 और 034124444825। मोबाइल नंबर 9083254815। गुरुवार 16 जुलाई को पब्लिक टाइम्स में टेलीकास्ट हुए न्यूज में कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर 2444825 की जगह 2444824 हो गया था। हमारी इस त्रुटि के कारण 2444824 टेलीफोन उपभोक्ता को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।
रानीगंज शहर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रशासन की तरफ से 18 जुलाई अर्थात शनिवार से 2 वार्डों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आसनसोल नगर निगम के 88 और 89 नंबर वार्ड में आगामी 24 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसे लेकर नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के स्तर से तैयारियां कर ली गई हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को नगर निगम के 2 नंबर बोरो कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में शनिवार से दोनों वार्डों में शुरू हो रहे लॉकडाउन को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में एमआईसी एवं बोरो चेयरपर्सन से लेकर दोनों वार्डों के पार्षद, पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल लॉकडाउन के दायरे में आने वाले 88 और 89 नंबर वार्ड के प्रमुख मार्गों के एंट्री पॉइंट की बैरिकेडिंग की जा रही है और लॉकडाउन को लेकर दोनों वार्डों में पुलिस के तरफ से लगातार माइकिंग कराई जा रही है। उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों वार्डों में आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। दवा दुकानों एवं ग्रोसरी शॉप खुला रहने का निर्णय लिया गया है। इस बीच आसनसोल के महकमा शासक देवजीत गांगुली ने वीडियो अभिक बैनर्जी नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन की टीम के साथ दोनों वार्डों का दौरा किया। साथ ही लॉकडाउन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। महकमा शासक देवजीत गांगुली ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दोनों वार्ड की जनता की सुविधा के लिए न सिर्फ माइकिंग कराई जा रही है बल्कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 2 जगहों पर कैंप खोले जाएंगे और वॉलंटियर की भी तैनाती रहेगी। देखलाम आशा करी लकडाउনের সময় খুব ভালো এনারা সিস্টেম করেছেন, ভলান্টিয়ার থাকবে, আশাকর্মীরা ক্যাম্পে থাকবেন। এখানে মানুষের সাহায্যের জন্য দুখানা ক্যাম্প, দুটো সেন্ট্রাল পজিশনে ক্যাম্প ওনারা করছেন। একটা হেল্পলাইন নাম্বার থাকছে, দুটো হেল্পলাইন নাম্বার থাকছে এবং আজকে থেকে ওনারা মাইকিং শুরু করছেন যাতে লোকেরা জেনে যায় যে লকডাউনটা আমাদের শুরু হচ্ছে। যদি কোনো অসুবিধা হয় ওই দুটো হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করলে আমরা যেরকম আসানসোলে একসময় করেছিলাম, রানীগঞ্জেও সেইভাবে আমরা রেসপন্ড করবো। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে শুরু করে পুলিশ থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সবাই নিশ্চয়ই রেসপন্ড করবে। महकमा शासक देवजीत गांगुली ने आम लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि हर किसी को मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। একটাই অনুরোধ, দয়া করে যেভাবে সরকারের তরফ থেকে যে নির্দেশগুলো দেওয়া হচ্ছে সেইগুলোকে পালন করুন, নতুবা কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের হাতে আছে, মোটামুটি কন্ট্রোলে আছে। কিন্তু এরপর কিন্তু যদি লোকেরা যদি নিজেরা সচেতন না হন তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি কিন্তু বাইরে হাতে বাইরে চলে যাবে। তখন কিন্তু যারা ক্ষতি হবে কিন্তু সাধারণ মানুষের। এই যখন কথা বলছি যখন পেছনে মাস্ক তারাও লোকেদেরকে সচেতন করুন। কেউ যদি মাস্ক ছাড়া ঘোরে তাদেরকে ধরে ধরুন, তাদের ভিডিও তুলুন, তাদেরকে নেম এন্ড শেম করুন, তারা কেন মাস্ক পরে ঘুরছেন না। इस बारे में आसनसोल नगर निगम के एमआईसी पुण्यशशि राय ने बताया कि कोरोना वायरस की रफ्तार को काबू में करने के लिए दोनों वार्डों में 1 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दायरे में आने वाले दोनों वार्डों के प्रमुख मार्गों की बैरिकेडिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस ने दोनों वार्डों में घूम कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन इलाकों में पुलिस के साथ ही वॉलंटियर की तैनाती रहेगी और दोनों वार्डों के पार्षद भी लगातार निगरानी करेंगे। माननीय मेयर साहेब सिद्धांत ग्रहण करेছেন, প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেন এবং এই 7 দিনের পরে আবার উনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেটা আমরা করব এবং আমরা আসানসোল পৌর নিগম, রানীগঞ্জ নয়, আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় প্রতিটা নাগরিকের সাথে আসানসোল পৌর নিগম পাশে আছে। এমনি মেডিসিন তো ছাড় আছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আমরা আবেদন করেছি সব দোকানদারি যেন বন্ধ রাখা হয় যাতে এই সংক্রমণটা আর দীর্ঘায়িত না হয়। किन किन इलाकों में लॉकडाउन होगा, आइए इस पर नजर डालते हैं। आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत शिव मंदिर रोड, एमजी रोड, JLN रोड, चूड़ीपट्टी, मोहम्मद अली रोड, राजा बांध, नवीनगर, डॉक्टर MN घोष रोड, HFS रोड, हिलवस्ती, डोमपाड़ा रोड व GC मंडल रोड में शनिवार से संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इस वार्ड की करीब 17,000 की आबादी लॉकडाउन के दायरे में आएगी। वहीं दूसरी तरफ 88 नंबर वार्ड के अंतर्गत PN मालिया रोड, स्कूल मोड़, NSP रोड, MG रोड, तार बंगला, टिकियापाड़ा,
विवेकानंद पल्ली, सालडांगा, कलवारपट्टी, टीडीबी कॉलेज, छोटा गेट और बड़ा गेट, थाना रोड में भी संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इस वार्ड के करीब 12,000 आबादी लॉकडाउन के दायरे में आएगी। জানানো যাইতেছে যে আগামীকাল 17/7/2020 তারিখ থেকে 7 দিন পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করা হইতেছে। এই লকডাউন চলাকালীন সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে কেউ যেন ঘরের বাইরে না বেরোয় এবং বিনা মাস্ক পরে কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। এই নির্দেশের অমান্য করলে আইন অনুযায়ী একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे सील। शनिवार से लागू हो रहे लॉकडाउन के मद्देनजर 88 नंबर वार्ड के 12 प्रमुख एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील किया गया है। इनमें हुसैन नगर मोड़, हुसैन नगर विवेकानंद पल्ली, कसाई मोहल्ला मोड़, स्कूल मोड़, कॉलेज एंट्री, तार बंगला मोड़, गुरुद्वारा मोड़, कलवारपट्टी, दालपट्टी मोड़ और ज्ञान भारती मोड़ शामिल हैं। जबकि 89 नंबर वार्ड के अंतर्गत 12 एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील किए जाएंगे। इनमें से इतवाड़ी मोड़ से एसएम रोड, बड़ा बाजार एमजी रोड हनुमान मंदिर के निकट, तिलक रोड लाइब्रेरी के पास से मड़वाड़ी पट्टी, काजी मोड़ से एसएम रोड, शिव मंदिर से भावापाड़ा, एफएचएस रोड के दोनों तरफ, मिर्जा गालिब रोड हिंदुस्तान मेडिकल के निकट, राजा बांध मोड़, चूड़ीपट्टी मोड़, हसीना मोड़, हुसैन नगर मोड़, हुसैन नगर और नवी नगर के मुहाने, हिल बस्ती जीशी मंडल काली मंदिर के पास और कसाई मोहल्ला शामिल है। एमआईसी दिव्येंदु भगत ने बताया कि इस बैठक के दौरान दोनों वार्डों में लॉकडाउन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है और कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत दोनों वार्डों के प्रमुख मार्गों के एंट्री पॉइंट की बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों वार्डों में मेडिकल शॉप और ग्रोसरी दुकानों जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। आम लोगों तक जरूरत के अति आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए वॉलंटियर्स भी तैनात रहेंगे। রানীগঞ্জ বড়তে একটা মিটিং হলো, সেই মিটিংয়ে এখানে সিদ্ধান্ত হলো, একটা প্রাইমারি সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা কোন কোন এরিয়াগুলোকে আমরা রাস্তাগুলো বন্ধ কোন রাস্তা এবং তার জন্য একটা প্রাইমারি আমরা আলোচনা এখন পর্যন্ত আমরা করেছি। করার পরে কালকে আমরা ফাইনাল একটা সিদ্ধান্ত নেব এবং ওখানকার যারা 88 এবং 89-এর কাউন্সিলর যে সীমা সিং এবং আরিস জালিস দুজন কাউন্সিলরের মতামত অনুসারে ওই এরিয়াগুলোকে বন্ধ করা হবে। ওই ওয়ার্ডের মানুষদের জন্য আপনারা কি সাহায্য করছেন? ওখানের জন্য কিছু ভলেন্টিয়ার দেওয়া হবে, সেটা কাউন্সিলররা ওখানে ভলেন্টিয়ার ঠিক করবে, ওই ভলেন্টিয়াররা মানুষদেরকে সার্ভিস দেবে এবং এসেন্সিয়াল সার্ভিসের মধ্যে গ্রোসারি শপ আছে আর যেগুলো এবং ওষুধের দোকান এগুলোকে খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের। इस बैठक में बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा, 88 नंबर वार्ड की पार्षद सीमा सिंह, 89 नंबर वार्ड के पार्षद आरिस जलीस, स्वास्थ्य सलाहकार वशीमुल हक, रानीगंज थाने के प्रभारी संजय चक्रवर्ती समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। जामुड़िया में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आने से पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभा कक्ष में एक बैठक हुई, जहां दुकानों के खुलने एवं बंद होने की नई समय सीमा तय की गई। बाजारों में सरकारी नियमों का पालन करने पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया। जामुड़िया में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए अब कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए खास तौर से बाजारों में दुकानों के खुलने एवं बंद होने के लिए नई समय सीमा तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोगों के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंस का पालन करने पर भी विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक बैठक चेंबर कार्यालय में हुई। चेंबर के सदस्यों ने बाजार की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, साथ ही सरकारी दिशा का पूर्ण रूप से पालन किए जाने पर जोर दिया। चेंबर के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद
सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बाजार में दवा की दुकानें एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें सुबह से 2 बजे तक ही खुली रहेगी। इसके लिए अनुरोध किया गया कि अपनी अपनी दुकानें 2 बजे तक ही खुली रखने के अलावा सरकारी दिशा निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस बैठक में जामुड़िया चेंबर के अध्यक्ष जयप्रकाश डोकानिया, सचिव अजय कुमार खैतान, कोषाध्यक्ष सीए अभिक कुमार संथालिया, चेंबर के पूर्व अध्यक्ष सुचित्रा बैनर्जी, पूर्व सलाहकार पवन कुमार अग्रवाल, चेंबर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उप समिति के संयोजक प्रदीप कुमार डोकानिया, वरिष्ठ सदस्य एवं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के उप सभापति मोहम्मद मीर आजम खान, सुब्रतो घोषाल, पुरुषोत्तम नाड, बालकृष्ण संथालिया, महेश मेगोतिया, प्रदीप कुमार टिवरेवाल, मोहनलाल खैतान, मनीष डालमिया, मिठुन साव, विजय केसरी, दीपक केसरी, नरेश कुमार डोकानिया के अलावा कपड़ा व्यवसायी समिति के अध्यक्ष विकास पटवारी भी उपस्थित थे। सभी व्यापारियों की राय लेकर ये डिसीजन लिया गया है कि कल से जामुड़िया बाजार के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। मंगलवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा, ये कंटिन्यू चलेगा भी। पूरी तरह हम लोग को रविवार बृहस्पतिवार को लगती है, वो भी 2 बजे बंद कर दी जाएगी। इसके लिए कोई विशेष मतलब माइकिंग की जाएगी? इसके लिए चैंबर से सभी को जनाया जाएगा, माइकिंग भी की जाएगी, प्रशासन को भी जनाया जाएगा। ये अपने सेल्फ के लिए है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, इसको पूर्ण रूप से पालन करेंगे। जामुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अंडाल के हरिसपुर ग्राम के पास भूधसान के कारण सड़क के क्षतिग्रस्त होने के बाद आसपास के कई घरों में दरार पड़ गई है। अंडाल ब्लॉक के वीडियो जब इलाके का दौरा करने पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बाद में भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अंडाल थाना क्षेत्र के हरिसपुर ग्राम के पास गत बुधवार को भूधसान होने से हड़कंप मच गया था और भूधसान के कारण सड़क के बीचों बीच लंबी दरार पड़ गई थी। सड़क में दरार पड़ने की वजह से टॉप लाइन से बहुला होकर हरिपुर जाने वाली सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। एहतियात के तौर पर सड़क की घेराबंदी कर दी है। इस बीच शुक्रवार को नए सिरे से हरिसपुर ग्राम के कई घरों में दरार पड़ गई है। दरार पड़ने से ग्रामवासी दहशत में आ गए हैं। अंडाल ब्लॉक के वीडियो जब उस इलाके में पहुंचे तो भूधसान एवं घरों में दरार पड़ने की घटना को लेकर ग्रामवासियों ने कड़ी नाराजगी जताई। पुलिस के सामने ही ग्रामीणों ने अपना गुस्सा प्रकट किया। इसे लेकर थोड़ी देर के लिए उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वीडियो ऋतिक हाजरा, सर्कल इंस्पेक्टर देवज्योति साहा और अंडाल थाने के प्रभारी पार्थो घोष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसी प्रकार स्थिति को नियंत्रित किया। हरिसपुर ग्राम की महिलाओं ने कहा कि भूधसान एवं घरों में दरार पड़ने की घटना को लेकर वो लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर है। यह इलाका पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। আমরা এবারে থাকবো কি করে আপনারাই বলুন, এভাবে থাকা যায় মানুষ? এবারে এই ঘটনাটা যদি রাতে হতো তাহলে আমরা তো মরে পড়ে থাকতাম, তাহলে কি হতো? কি হয়েছে? ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনাটা অনেক বছর আগে থেকে হচ্ছে। হরিশপুরের লোকরা শুধু টাকা চিনে আর কিছু চিনে না। ইলিগাল ভাবে খাদান করছে, ওই ব্যবস্থা নেওয়া নাই, কোনো ব্যবস্থা নেওয়া নাই। गौरतलब है कि बुधवार दोपहर अचानक भूधसान हुआ था और टॉप लाइन से हरिपुर जाने वाली सड़क का करीब 100 मीटर से ज्यादा हिस्सा उसकी चपेट में आ गया था। सड़क के ठीक बीचों बीच लंबी दरार पड़ गई है। स्थानीय ग्रामवासियों ने आशंका जताई है कि जिस प्रकार से घरों में दरार पड़ी है उसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि यहाँ भी कभी भी जामबाज जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए इस इलाके में रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे।
लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596.
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিবাদের জেরে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল চিত্তরঞ্জনের শিংচুরি এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এক বিজেপি কর্মী। বাড়ি ছেড়ে দেবার কথা বলার পরেই বাঁধে বিপত্তি, আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ। চিত্তরঞ্জনের শিনজুরি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিতর্কের জেরে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল এলাকা। জানা গিয়েছে ওই অঞ্চলের বাসিন্দা এক তৃণমূল কর্মীর মা মুন্নি দেবীর বাড়িতে সক্রিয় বিজেপি কর্মী কবিতা দেবী ভাড়া নিয়ে থাকতেন, আর ওই ভাড়াটেকেই বাড়ি ভাড়া ছেড়ে দেবার জন্য বলাতেই তৈরি হয় এই বিবাদ, যা পরিণত হয় সংঘর্ষে। হামলায় একদিকে আহত হয়েছেন মুন্নি দেবী, অন্যদিকে কবিতা দেবীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কি বলছেন আক্রান্ত কবিতা মণ্ডল, শুনবো। আমি কিছু জানি না, রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম, এসে যা ইচ্ছা তাই ভাবে মারামারি করেছে, গড় ভাঙচুর করেছে, আমার উপরে অত্যাচার করেছে। কে করেছে এটা? অনিল বলে ছেলেটা, তার নাম ধরে ডাকছিল। কেন হঠাৎ কারণ কিছু আমরা জানি না, আমরা জানি না, এর মধ্যে আমরা কিছুতেই ছিলাম না। এটা কি বিজেপি তৃণমূলের সংঘর্ষ হচ্ছে? না, আমি সেটা তো কিছু বলতে পারি। এদিকে এই ঘটনাকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিত্তরঞ্জন থানা ঘেরাও করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এখন অবধি এই ঘটনায় পুলিশ এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুরো ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। क्या हुआ, उसका लड़का जो है, हम रोड पर घूम रहे थे, हम तो रिटायर हो गए ना, तो दर उधर करता तो शाम के टाइम हम घूम रहे थे, चापानल लोग घूम के आते थे और अपने घर में तो लड़का हमको बोलता है, हम कह रहे वैसे काट काट के जाता है बार बार, जब हमको कहीं मिलेगा तो काट काट के देखेगा, तो बोलता है ये, हम बोले किसको ताक रहे हैं, बोला तुमको ताक रहे हैं, तुम मेरा दुश्मन है। हम बोले हैं हम दुश्मन है, बोलिए। तो हम बोले अच्छा दुश्मन है हम तेरा, तो तू बोला तुम लोग चोर है, डकैती करता, दूसरे का घर छीन लिया तुम लोग, ऐसे ऐसे करके हमको बोल रहे हैं। क्या नाम है उनका जो मार रहे हैं आपको? किशोर। किशोर काकड़ा किशोर। वो क्या बीजेपी के ऐसी? हाँ बीजेपी का हो। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। মুখে মাস্ক ব্যবহার না করায় দুর্গাপুরে গ্রেপ্তার করা হলো এদিন 10 জনকে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বারে বারে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন রাখা হলেও কিছু মানুষ এখনো সচেতন হচ্ছেন না। এদিন সেরকমই কিছু মানুষকে বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দুর্গাপুর কোকোভেন থানার অন্তর্গত সেন মার্কেট এলাকায় মুখে মাস্ক ব্যবহার না করে বাজারে এসেছেন এমন 10 জনকে এদিন গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বারে বারে সাধারণ মানুষের কাছে মুখে মাস্ক পরার জন্য আবেদন রাখা হচ্ছিল মাইকিং করে, কিন্তু কিছু মানুষ এখনো পর্যন্ত সচেতন হচ্ছেন না। এদিন সেরকমই কিছু মানুষকে বাজার থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদিকে পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীরা। পুলিশের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে বলে মনে করছেন মাস্ক ব্যবসায়ী থেকে সচেতন মানুষ। পুলিশের ভূমিকা ভালো, পুলিশের যদি এইরকম শাসন করে খুবই ভালো লাগবে। আমাদেরকে নিজেদেরকে সতর্ক হওয়া বিশেষ দরকার, আমাদের জন্যই তো পুলিশ যেটা করছে ভালো করছে, পুলিশ পাবলিকের জন্য ভালো করছে। এটা সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। রানীগঞ্জের হোপ নার্সিং হোমে সফল অস্ত্রোপচার করে 40 ঊর্ধ্ব এক মহিলার পেট থেকে বের করা হলো 7 কেজি ওজনের বিশাল আকারের টিউমার। পুরুলিয়ার বাসিন্দা ওই রোগিনীকে হোপ নার্সিং হোমের চিকিৎসক ডাক্তার অমৃতা ঘোষের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয়েছিল। এক রোগিনীর পেটে অস্ত্রোপচারে বেরিয়ে এলো 7 কেজি ওজনের টিউমার। পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থানার জাহাজপুর গ্রামের বাসিন্দা 40 ঊর্ধ্ব শামু মণ্ডল নামের ওই মহিলা পেটের ফোলাভাব এবং তীব্র ব্যথার উপসর্গ নিয়ে রানীগঞ্জের হোপ নার্সিং হোমে ভর্তি হয় ডাক্তার অমৃতা ঘোষের তত্ত্বাবধানে। করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে ডাক্তার অমৃতা ঘোষ ওই রোগিনীকে যথাসাধ্য বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। এদিন অর্থাৎ শুক্রবার দুপুর 3টে নাগাদ হোপ নার্সিং হোমে অস্ত্রোপচার করা হয় ওই রোগিনীর। রানীগঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার PR ঘোষ, ডাক্তার
এম বিশ্বাস এবং ডাক্তার অমৃতা ঘোষের তত্ত্বাবধানে প্রায় 3 ঘন্টা ধরে সফল অস্ত্রোপচার করে ওই রোগিনীর বাম ডিম্বাশয় থেকে 7 কিলো ওজনের ওই টিউমারটি বের করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন ওই রোগিনী। রোগী শামু মণ্ডলের স্বামী খেতুন মণ্ডল করোনা আবহের মধ্যে এই কঠিন সময়ে তাদের রোগীকে বাঁচানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন হোপ নার্সিংহোমের চিকিৎসক থেকে কর্মীদের। আমার নিজের বউ। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? পুরুলিয়া জেলা জয়পুর থানা, আমার গ্রাম জাহাজপুর। আচ্ছা, এই যে টিউমারটা আপনি দেখলেন প্রায় 7 কিলো সাইজের। হ্যাঁ স্যার, দেখলাম। অনেক আনন্দ হচ্ছে, এত বড় টিউমার বেরোলো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমাদের পেশেন্ট ভালো আছে, চিন্তার কিছু নাই। হ্যাঁ। পাবলিক টাইমস। রেলের বেসরকারীকরণের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দুর্গাপুর স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হলো বামপন্থী সংগঠন ও আইএনটিইউসি-কে নিয়ে গঠিত যৌথ সংগ্রাম কমিটি। নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার, বিধায়ক সন্তোষ দেব রায়ের সাথে কংগ্রেস নেতা স্বপন ব্যানার্জি। দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হলো স্টেশন ম্যানেজারের হাতে। রেলের বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে শুক্রবার দুর্গাপুর স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি করল বামপন্থী সংগঠন ও আইএনটিইউসি-কে নিয়ে গঠিত যৌথ সংগ্রাম কমিটি। বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার, স্থানীয় বিধায়ক সন্তোষ দেব রায়ের সাথেই স্থানীয় কংগ্রেস নেতা স্বপন ব্যানার্জি সহ আরো অনেকে। কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সিপিএম নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত শ্রমিক বিরোধী, এমনটাই জানালেন তিনি। রেলের বেসরকারীকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার বেসরকারীকরণেরও প্রতিবাদ জানান তিনি। তিনি জানান, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বেসরকারীকরণের জেরে একদিকে যেমন জাতীয় সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে, এর জেরে বিপন্ন হবে গরিব মানুষজনের জীবন জীবিকা, পাশাপাশি বেকাররা সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন কেন্দ্রের বিভিন্ন ইস্যুর বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে তার বিরোধিতা না করে দ্বৈত ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ তুললেন সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার। দাবি হচ্ছে রেলের বেসরকারীকরণ করার প্রক্রিয়া মোদী সরকার নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে, এবং রেল সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ করছে। এর ফলে দুটো ঘটনা ঘটছে। একটা ঘটনা যেমন জাতীয় সম্পদ বিক্রি হচ্ছে, গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ অসুবিধা হবে, বেকার ছেলেদের সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ চলে যাচ্ছে। আর একটা ইস্যু ছিল তৃণমূল কংগ্রেস, তাদের যে হচ্ছে শ্রমিক সংগঠন বা ইত্যাদি যা আছে, তারা হচ্ছে দ্বৈত ভূমিকা নিয়েছে। কলিয়ারি ধর্মঘটে কলিয়ারিতে বিরোধিতা করেছে, আবার এখন হচ্ছে টিভির সামনে ওরা এইসবের নাটক করছে, এর বিরোধিতা করছি। এদের চরিত্রকে হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষের সামনে উন্মোচিত করার জন্য আমরা হচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে স্বপন ব্যানার্জি জানান, যেভাবে সরকার চলছে তাতে আর যাই হোক মানুষের ভালো হবে না। বিক্ষোভ কর্মসূচির শেষে এদিন দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় দুর্গাপুরের স্টেশন ম্যানেজারের হাতে। এই ইস্যুতে আগামী দিনে আরো বড় আন্দোলন সংগঠিত হবে বলে যৌথ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।